अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। बच्चों, पिछली दफ़ा हमने अरबी ज़बान का तारुफ़ और हुरूफ़ुल हिजा के बारे में पढ़ा था। आज इंशाअल्लाह हम अरबी ग्रामर की बुनियादी इस्तिलाहात को जानेंगे। इस्तिलाहात को इंग्लिश में कहा जाता है बेसिक टर्मिनोलॉजी। बच्चों, जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, ग्रामर या कोई भी इल्म सीखते हैं तो इनको सिखाने वाले जो उस्ताद होते हैं, इनके माहिर होते हैं, वो कुछ अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि वो इल्म सीखना जो है वो आसान हो जाए। मसलन अरबी ज़ुबान में हरकत ज़बर, ज़ेर और पेश को कहते हैं। आज इसके बारे में भी हम मज़ीद तफसील से जानेंगे। आइए इसको दोहरा लेते हैं। अरबी ज़ुबान में हुरूफ़ुल हिजा के बाद दूसरी अहम चीज़ है बुनियादी इस्तिलाहात। इस्तिलाहात वो अल्फाज होते हैं जो कि किसी ख़ास इल्म को सीखने के लिए उस इल्म के जो माहिर हैं वो उन्हें मुकर्रर कर लेते हैं, यानी उनका इस्तेमाल करते हैं। आइए बच्चों, इन बुनियादी इस्तिलाहात को जानते हैं ताकि अरबी ग्रामर का समझना आसान हो जाए। और अरबी ग्रामर हमने इसलिए सीखनी है ताकि कुरान को हम समझ कर पढ़ सकें। पहली अरबी ग्रामर की बुनियादी इस्तिलाहात में से आज सबसे पहले है हरकत। इसको हरकत भी कह सकते हैं और अरबी में हरकत कहते हैं। ज़बर जो कि किसी भी हर्फ के ऊपर छोटी सी लकीर होती है, लाइन होती है। ज़ेर जो कि किसी भी हर्फ के नीचे छोटी सी लाइन होती है, उसे कहा जाता है। और पेश जो कि किसी भी हर्फ के ऊपर छोटी सी वाव होती है, वाव की शक्ल की होती है, उसे पेश कहा जाता है। इन तीनों को हरकत कहते हैं, यानी ज़बर, ज़ेर और पेश में से हर एक को हरकत कहते हैं। ये तीनों हरकत यानी ज़बर, ज़ेर और पेश जो हैं वो हरकत सलासा भी कहलाती हैं। ये बेशक आप ना याद रखें, याद रह जाए तो अच्छी बात है। सलासा बच्चों तीन को कहते हैं और ये तीन हैं ज़बर, ज़ेर और पेश। ज़बर की आवाज़ आ की होती है। मसलन बा ज़बर बा, बा के बाद हमने आ कहा ना, बा ऊपर को गई आवाज़। ज़ेर की आवाज़ ई होती है, जैसे बा ज़ेर बी, बा के बाद ई की आवाज़ आई ना, नीचे को होती है ये आवाज़। और पेश की आवाज़ ऊ की होती है, बा पेश बू, बा के बाद ऊ की आवाज़ आई ना। और ये आवाज़ें बच्चों ज़बर, ज़ेर, पेश तीनों में आपने देखा बदल रही हैं, ऊपर नीचे हो रही है ना। जैसे हमने कहा बा ज़बर बा, तो ये ऊपर गई आवाज़, बा आ की तरफ गई। बा ज़ेर बी, बी ई नीचे की तरफ आवाज़ आई। और फिर बा पेश बू। बच्चों हरकत में ये तीनों होती हैं, इसीलिए हरकत कहलाती हैं। क्या मतलब है? हरकत में होती हैं यानी आवाज़ें बदलती हैं। कभी ऊपर की आवाज़ आती है, जैसे बा ज़बर बा ऊपर को गई, कभी नीचे को आती है, बा ज़ेर बी नीचे को आ गई ना, ई की तरफ। तो यही वजह है ये हरकत में होती हैं, यानी मूव करती रहती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, एक जगह साकिन नहीं होती, यानी सुकून से नहीं बैठती। यही वजह है कि इनको हरकत कहा जाता है। ये तीनों जो हैं ये हरकत कहलाती हैं। आइए बच्चों ज़बर को मज़ीद समझते हैं।
کہ اسے عربی میں کیا کہا جاتا ہے زبر کو؟ یہ بھی جاننا ضروری ہے نا بچوں۔ زبر وہ حرکت ہے جو کہ حرف کے اوپر ہوتی ہے اور زبر کی علامت ہے چھوٹی سی لائن۔ با کے اوپر چھوٹی سی لائن ہوگی، تھوڑی ترچھی ہوگی اوپر سے نیچے کو، یا آپ کہہ لیں دائیں سے بائیں کو، ہلکی سی ترچھی، تو اسے ہم زبر کہیں گے۔ اور زبر کو عربی میں فتحہ یا نصب کہا جاتا ہے۔ جس حرف پر فتحہ ہو یعنی زبر ہو اس حرف کو مفتوح یا منصوب کہتے ہیں۔ مثلاً با زبر با، با کے اوپر زبر ہے نا، تو زبر کو تو فتحہ کہیں گے لیکن با کو کیا کہیں گے؟ مفتوح یا منصوب۔ آئیے بچوں وجدہ میں دیکھتے ہیں کون سی حرکت لگی ہے۔ وجدہ، واو زبر وا، جیم زبر جا، دال زبر دا۔ وجدہ میں واو، جیم اور دال تینوں پر زبر ہے۔ زیر، دوسری حرکت زیر ہے جو کہ حرف کے نیچے ہوتی ہے، یعنی زیر کی علامت ہے چھوٹی سی ترچھی لائن۔ اگر با کے اوپر ہوگی تو وہ زبر ہوگی، با کے نیچے ہوگی تو زیر کہلائے گی۔ عربی میں زیر کو کسرہ یا جر کہتے ہیں۔ اور بچوں جس حرف کے نیچے زیر ہو وہ حرف مکسور یا مجرور کہلاتا ہے۔ مثلاً با کے نیچے زیر ہے تو زیر کو تو عربی میں کسرہ یا جر کہیں گے، لیکن با کو جس کے نیچے زیر ہے اسے مکسور یا مجرور کہیں گے۔ ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں۔ ایبیلی، یہاں الف، با اور لام تینوں کے نیچے زیر ہے۔ تیسری حرکت ہے پیش۔ یہ حرف کے اوپر ہوتی ہے اور پیش کی شکل ہے چھوٹی سی واو۔ عربی میں پیش کو ضمہ یا رفع کہتے ہیں، اور جس حرف پر ضمہ ہو وہ مضموم یا مرفوع کہلاتا ہے۔ مثلاً با کے اوپر پیش ہو تو پیش کو کیا کہیں گے؟ ضمہ یا رفع، اور با کو جس کے اوپر پیش ہے اس با کو کہیں گے مضموم یا مرفوع۔ آئیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ رسولو، یہاں را، سین اور لام تینوں پر پیش ہے۔ بچوں آئیے آج کا لیسن ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ آج ہم نے عربی گرامر کی بنیادی اصطلاحات کے بارے میں جانا ہے۔ اصطلاحات وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ کسی علم کے جو ماہر ہوتے ہیں وہ ان کا استعمال کرتے ہیں۔ عربی گرامر کی بنیادی اصطلاحات میں آج ہم نے حرکت کو پڑھا ہے، جانا ہے۔ حرکت یا حرکت کہہ لیں، یہ زبر، زیر اور پیش میں سے ہر ایک کو کہا جاتا ہے، اور یہ تینوں یعنی زبر، زیر اور پیش تین حرکات ہیں نا، ان کو حرکات ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ ثلاثہ عربی میں تین کو کہتے ہیں۔ اور آوازیں جو ہوتی ہیں زبر، زیر اور پیش کی، یہ حرکت میں ہوتی ہیں، کبھی اوپر جاتی ہیں کبھی نیچے آتی ہیں۔ جیسا کہ بات ہوئی، اگر با پہ زبر ہوگی تو آواز اوپر جائے گی با، اگر زیر ہوگی تو آواز نیچے آئے گی بی، اور پیش میں بو۔ لہٰذا کیونکہ یہ حرکت میں ہوتی ہیں اسی لیے انہیں حرکات کہا جاتا ہے۔ زبر وہ حرکت ہے جو کہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، چھوٹی سی لائن ہوتی ہے، عربی میں اسے فتحہ یا نصب کہا جاتا ہے، اور جس حرف کے اوپر یہ حرکت ہو یعنی زبر ہو اسے فتحہ، یعنی جس پر فتحہ ہو اسے، جس حرف کے اوپر
उस हर्फ को, मसलन बा के ऊपर फतह है, ज़बर है, तो बा को हम क्या कहेंगे? मफ्तूह या मंसूब। और ज़ेर जो है ये हमेशा हर्फ के नीचे होती है। अरबी में इसे कसरा या जर कहते हैं, और जिस हर्फ के नीचे ज़ेर हो उसे मकसूर या मजरूर कहते हैं। मसलन बा के नीचे ज़ेर है तो बा को हम मकसूर या मजरूर कहेंगे। पेश, ये तीसरी हरकत है जो कि हर्फ के ऊपर होती है और छोटी सी वाव की शक्ल में होती है। अरबी में पेश को ज़म्मा या रफ़ा कहते हैं, और जिस हर्फ पर ज़मा यानी पेश हो, मसलन बा पे है पेश, तो उसे हम क्या कहेंगे? बा को मज़मूम या मरफू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।